نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ الحمدللہ، اللہ کی رحمت کے ساتھ کتاب الطہارت کا آج ہمارا تیسرا سبق ہوگا انشاءاللہ۔ طہارت چونکہ نصف ایمان ہے، یعنی صفائی نصف ایمان ہے، تو اس نصف ایمان کو مکمل کرنے کے لیے صرف لباس اور جسم کی صفائی ہی نہیں بلکہ ہر چیز کی صفائی اور طہارت کا خیال رکھنا ہوگا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طہور اناء احدکم اذا ولغ فیہ القلب ان یغسلہ 7 مرات اولہن بالتراب۔ جب کتا کسی برتن میں منہ ڈال جائے تو تمہارے اس برتن کی پاکیزگی یوں ہے کہ اسے 7 مرتبہ دھویا جائے۔ سب سے پہلی مرتبہ اس کو مٹی کے ساتھ دھونا ہے، بالتراب، مٹی کے ساتھ۔ اخرجہ مسلم، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ وفی لفظ لہ فلیغرق، اور اسی کے یہ الفاظ ہیں کہ اس میں موجود چیز کو گرا دینا چاہیے، مطلب جو چیز اس برتن کے اندر ہو اس کو گرا دینا چاہیے۔ ولی ترمذی، اور ترمذی میں ہے کہ ان 7 بار میں سے آخری مرتبہ اخراہن او اولہن بالتراب، یا آخری مرتبہ مٹی کے ساتھ دھونا ہے یا پھر پہلی مرتبہ مٹی کے ساتھ دھونا ہے۔ ولغا، یعنی کتے نے اپنی زبان کے اطراف سے پیا، کتے نے چاٹا۔ بس یہ جو حدیث ہے کتے کے منہ کے نجس ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ اسی طرح اس کا سارا جسم نجس اور پالید اور ناپاک ہے، اس لیے کہ جب اس کا لعاب ناپاک ہے تو لعاب اس کے منہ کا جز اور حصہ ہے، بس اس کا منہ بھی نجس ہے اور اسی طرح اس کا باقی بدن بھی ناپاک ہے۔ کتا جس چیز میں منہ ڈال دے اسے گرا دینا چاہیے اور اسے استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہ چیز بھی ناپاک ہوتی ہے۔ یہ حدیث برتن کو 7 مرتبہ دھونے پر دلالت کرتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور حضرت عروہ بن زبیر، مالک، شافعی اور احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہم کا یہی مسلک ہے۔ احناف کے نزدیک 7 مرتبہ دھونا مستحب ہے اور 3 مرتبہ دھونا واجب۔ وہ دارقطنی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی موقوف حدیث سے دلیل لیتے ہیں، جبکہ وہ حدیث ضعیف ہے جو کہ قابل استدلال نہیں۔ مٹی کے ساتھ صاف کرنے کے بارے میں اضطراب ہے کہ پہلی مرتبہ مٹی سے صاف کرنا چاہیے یا کہ آخری مرتبہ، لیکن یہ اضطراب قادح نہیں، اس لیے کہ اس کے بارے میں متواتر روایات موجود ہیں، لیکن پہلی مرتبہ مٹی کے ساتھ صاف کرنا زیادہ صحیح ہے۔ پس جب کتا کسی برتن میں منہ ڈال جائے تو اس برتن میں موجود چیز کو گرا دینا چاہیے اور برتن کو 7 مرتبہ دھونا چاہیے اور پہلی مرتبہ مٹی کے ساتھ صاف کرنا چاہیے۔ واللہ عالم۔ وعن ابی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی الحرہ، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فی الحرۃ، بلی کے بارے میں، انہا لیست بنجسین، کہ بلی نجس نہیں ہے، انما ہی من الطوافین علیکم، یہ کثرت کے ساتھ تمہارے گھروں میں آمد و رفت رکھنے والوں میں سے ہے۔ اخرجہ الاربعہ، اسے اربعہ نے روایت کیا ہے۔ وصححہ الترمذی وابن خزیمہ، اسے ترمذی اور ابن خزیمہ نے صحیح کہا ہے۔ حضرت ابو قتادہ کا نام حارث بن ربیع ہے۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ بلی اور اس کا جوٹھا پاک ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ بلی کے منہ میں ظاہری نجاست وغیرہ نہ لگی ہوئی ہو۔ اس حدیث کا پس منظر اس طرح سے ہے کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کے لیے وضو کا پانی رکھا گیا، اتنے میں ایک بلی آئی اور اس میں سے پینے لگی، تو حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے بلی کے لیے برتن کو جھکا دیا حتیٰ کہ اس نے اس میں سے پی لیا۔ لوگوں نے اس بارے میں ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بلی نجس نہیں ہے۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کی حکمت یہ ہے کہ اس کی گھروں میں آمد و رفت کثرت سے رہتی ہے، اور جس طرح گھر کے خادم جو ابھی سن بلوغت کو نہیں پہنچے
घरों में कसरत से आते जाते हैं और इनके बारे में पर्दे के अहकाम बाकी लोगों से मुख्तलिफ हैं। इसी तरह बिल्ली भी कसरत से लोगों के घरों में आती जाती है, इसलिए इसके अहकाम भी बाकी जानवरों से मुख्तलिफ हैं। बस बिल्ली पाक है और इसका जूठा भी पाक है। अल्लाहु आलम। वअन अनस इब्न मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, कहते हैं, जाआ अराबिय्यु फबाला फी ताइफतिल मस्जिद, कि एक अराबी आया और मस्जिद के कोने में पेशाब करने लगा। फज़जरहुन नास, बस लोगों ने उसको डांटा। फनहाहुमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस उन्हें मना कर दिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। यानी जो लोग डांट रहे थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डांटने वालों से मना किया कि इसे छोड़ दो, इसे को पेशाब करने दो। फलम्मा कदा, बस जब उसने अपना पेशाब कर लिया, यानी जब वो पेशाब करके फारिग हुआ, आमरुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिज़नूबिन मिन माइन, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक डोल पानी का लाने का हुक्म दिया। फ़अहरिका अलैहि, बस उस पानी को उस पर गिरा दिया गया। मुत्तफ़क़ुन अलैहि, यह मुत्तफ़क़ुन अलैहि की रिवायत है। आराबी कहते हैं देहाती को, इन्हें बादिया नशीं भी कहते हैं और इन्हें बदवी भी कहते हैं, इन्हें बुद्दू भी बोला जाता है। इस आराबी के नाम में इख्तलाफ है। इस हदीस से साबित हुआ कि आदमी का पेशाब नापाक है, और जब जमीन किसी चीज से नापाक हो जाए, मतलब किसी नजासत से नापाक हो जाए, तो वो पानी से पाक हो जाती है। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न अखलाक और हुस्न तालीम के बारे में पता भी चलता है, और ये भी पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस तरह करने से कि नजासत वाली चीजों को पानी से पाक किया जा सकता है। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने जब उस आदमी को डांटा था तो उन्हें मना कर दिया और कहा कि इसको पेशाब करने दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा इसलिए किया कि अगर वो आदमी इसी हालत में खड़ा हो जाता, एक तो उसे तबई तौर पर तकलीफ पहुंचती, और फिर पेशाब के कतरों की वजह से मस्जिद का ज्यादा हिस्सा नापाक होता। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को डांटने से मना फरमाया और इस देहाती को पेशाब करने दिया। और जब वो पेशाब से फारिग हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी का डोल मंगवाया और उस जगह पर बहा दिया और वो जगह पाक हो गई। मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा में रिवायत है कि जब नजासत जमीन पर लगने के बाद खुश्क हो जाती है तो वह खुद ब खुद पाक हो जाती है, लेकिन ये जो हदीस है ये मौकूफ है। इसी तरह बाज रवायात में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस जगह उसने पेशाब किया है वहां से मट्टी उठाकर फेंक दो और इस जगह पानी बहा दो, लेकिन इस हदीस में मकाल है। वान इब्ने उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओहिल्लत, हलाल किए गए हैं, लना, हमारे लिए, मई ततानी, दो मर्दार, व दमानी, और दो खून। फ़अम्मल मई ततानी, पस जो दो मर्दार हैं, फल जराद वल हूत, वो टिड्डी और मछली हैं। व अम्मद दमानी, और जो दो खून हैं, फल काबद व तिहालु, वो जिगर और तिली हैं। इस हदीस को इमाम शाफी और दारकुतनी और बहकी ने भी रिवायत किया है। इसकी संद इस तरह है कि अब्दुर्रहमान बिन ज़ैद बिन असलम अन अबी अन इब्ने उमर। इमाम अहमद बयान करते हैं कि अब्दुर्रहमान की हदीस मुनकर है, जबकि सही बात यह है कि यह हदीस इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा पर माकूफ है, जैसा कि अबू ज़र्रा और अबू हातम ने बयान किया है। इब्ने माजा ने भी इस हदीस को रवायत किया है और इस हदीस में ज़ोफ है। बहकी बयान करते हैं कि ज़ैद बिन असलम की औलाद अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान और असामा ने इसे मरफू किया है, लेकिन इब्ने मोइन ने इन्हें ज़ईफ करार दिया है। इमाम अहमद अब्दुल्ला को सीका कहते हैं। तो बस हासिल कलाम यह है कि यह हदीस मौकूफ है, लेकिन हुक्मन मरफू है, इसलिए कि सहाबी का यह कहना कि फलां चीज हमारे लिए हलाल करार दे दी गई और फलां चीज हमारे लिए हराम, या हमें फलां काम करने का हुक्म दिया गया है और फलां काम करने से मना किया गया है, तो ये सारी तालीमात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से होती हैं, इसलिए यह हदीस हुक्मन मरफू है। तो क्या साबित हुआ? साबित हुआ कि मछली और टिड्डी पानी में हो चाहे वो पानी के बाहर, अगर वो मर भी जाती हैं तो उनका खाना हलाल है। मछली खास समंदर की सतह पर मरी हुई है या समंदर की लहर ने इसे खुश्की पर फेंक दिया हो, बहरहाल ये जायज है। इसी तरह अबू दाऊद और मुस्नद अहमद की जो ये हदीस है कि जो मछली मर कर
سمندر پر تیرنے لگے اسے نہ کھاؤ، یہ حدیث جو ہے یہ ضعیف ہے۔ اور یہ جو حدیث ہے کہ تلی شیطان کا لقمہ ہے، اس کی تخریج کے بارے میں بھی کچھ علم نہیں ہے، تو کیا ثابت ہوا؟ ٹڈی، مچھلی، جگر اور تلی حلال ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا وقع الذباب فی شراب احدکم، جب تم میں سے کسی ایک کے پینے والی چیز میں مکھی ڈوب جائے، فلیغمسہ، پس چاہیے کہ وہ اسے اس میں ڈبو دے، ثم لینزع، پھر وہ اس کو باہر نکالے، فإن فی احد جناحیہ داء، پس یہ جو مکھی ہے نا اس کے دو پروں میں سے ایک پر میں بیماری ہوتی ہے، وفی الآخر شفاء، اور دوسرے پر میں یعنی اس کے ایک پر میں شفا اور ایک پر میں بیماری ہوتی ہے۔ اخرجہ البخاری و ابو داؤد وزاد وانہ یتکی بجناحیہ الذی فیہ الداء، اسے بخاری شریف نے روایت کیا ہے اور ابو داؤد نے بھی، اور اس میں زیادتی کی ہے یا اضافہ کیا ہے ان الفاظ کا، وَإِنَّهُ يَتَّكِي بِجْنَاحِهِ، وہ اپنا وہ پر ڈبوتی ہے، الَّذِي فِيهِ الدَّاءُ، جس کے اندر بیماری ہے، یعنی اپنا شفا والا پر بچاتی ہے اور بیماری والا پر ڈبوتی ہے۔ ابو داؤد کی روایت میں جو اضافہ ہے اس کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ جب مکھی گرنے لگتی ہے تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس پر کا سہارا لیتی ہے جس میں بیماری ہوتی ہے۔ تو اس حدیث سے ثابت ہوا کہ جب مکھی کسی مشروب میں گر جائے تو اسے ڈبو کر مار دینا جائز ہے، تاکہ اس کا شفا والا پر بھی مشروب میں ڈبو دیا جائے، جس سے بیماری والے پر کے اثرات زائل ہو جائیں، یعنی دوسرا پر اس کے لیے ویکسین ثابت ہوگا اور یہ اس پر اس کا تریاک بن جائے۔ مکھی کی طرح بھیڑ، شہد کی مکھی اور مکڑی وغیرہ کا بھی یہی حکم ہے، جب یہ چیزیں مشروب میں گر جائیں تو وہ نجس نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل نجس چیز تو وہ خون ہے جو مردار کے جسم میں ساکن ہو جاتا ہے اور بہتا نہیں، جبکہ ان چیزوں کے اندر خون ہوتا ہی نہیں ہے۔ پس جب علت حرمت خون ہی نہیں تو پھر جس چیز میں یہ چیزیں گر جائیں تو وہ بھی ناپاک نہیں ہوتی، جیسے کہ سالن وغیرہ اور تمام سیال چیزیں جو ہیں اسی حکم کے تحت ہیں۔ اگر ان میں مکھی گر جائے تو اس کے نقصان سے بچنے کے لیے اسے ڈبکی دے کر باہر نکالنا چاہیے، اور ان چیزوں کا استعمال جو ہے جائز ہے۔ مطلب اگر کسی کے پانی یا چائے یا دودھ وغیرہ میں مکھی گر گئی ہو، اس کو ڈبو کر باہر نکال کے پھینک دیں اور اس چیز کو کھا لیں، پی لیں اس کو، اگر کسی کی طبیعت نہیں چاہتی۔ مطلب یہ کہ اگر کسی کا دل نہ مانے، کسی کی طبیعت ایسا کرنے کی اجازت نہ دے کہ وہ اسے پی لے تو پھر اور بات ہے، چاہے تو نہ پیے، لیکن شرع میں ممانعت نہیں ہے، واللہ عالم۔ حضرت ابو واقد لیثی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما قُطِعَ مِنَ الْبَہِیمَةِ وَهِیَ حَیَّةٌ فَهُوَ میت، زندہ جانور میں سے گوشت کا جو ٹکڑا کاٹ لیا جائے وہ ٹکڑا مردار ہے۔ اسے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے، ترمذی نے اسے حسن قرار دیا ہے اور یہ الفاظ اس کے ہیں۔ حضرت ابو واقد لیثی رضی اللہ عنہ کا نام حارث بن عوف ہے، لیثی بنو عامر بن لیث کی طرف نسبت ہے۔ اس حدیث کا پس منظر یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں کے زندہ دمبوں کی چکی اور زندہ اونٹوں کی کوہان کاٹ لیا کرتے تھے، یعنی جو مدینہ کے لوگ تھے نا ان کی بات کی جا رہی ہے۔ پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرما کر منع فرما دیا کہ زندہ جانور میں سے گوشت کا جو ٹکڑا کاٹ لیا جائے، جبکہ اس جانور کو ذبح نہ کیا جائے تو ایسی صورت میں گوشت کا وہ ٹکڑا مردار ہے، حلال نہیں ہے، اس کا کھانا حرام ہے، جبکہ جانور بذات خود حلال ہے۔ باب الآنیتی، برتنوں کے بیان کے بارے میں۔ ان حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہما قال، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تشربوا فی آنیۃ الذھب والفضۃ، کہ نہ پیا کرو تم سونے اور چاندی کے برتنوں میں، ولا تأکلوا فی صحافہما، اور نہ ان کے برتنوں میں، یعنی ان دونوں کے سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھایا کرو، نہ ان میں پیا کرو اور نہ ان میں کھایا کرو۔ فإنها لهم فی الدنیا، پس بے شک یہ ان کے لیے دنیا میں ہے، وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ، اور تمہارے لیے آخرت میں ہے۔ متفقون علیہ۔
आनियतुन इना की जमा है जिसका मायने है बर्तन। मुसलमानों का इस बात पर इज्मा है कि सोने और चांदी के बर्तनों में खाना पीना हराम है, खा मर्द हो या औरत। इमाम शाफी और दाऊद ज़ाहरी राहिमहुल्लाह इसे जायज करार देते हैं, जो कि इज्मा के खिलाफ है। जिन बर्तनों पर सोने चांदी के पानी का चढ़ाव किया गया हो उनके इस्तेमाल के बारे में भी बेहतर यही है कि उनसे इज्तनाब किया जाए। अगर कोई बर्तन गिर कर टूट जाए तो उसे चांदी के तार के साथ जोड़ना जायज है, और मुसलमानों को इसमें यह बिशारत भी दी गई है कि वो जन्नत में सोने चांदी के बर्तन इस्तेमाल करेंगे। वअन उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लज़ी यशरबु फी इनाइल फिज़्ज़ती, जो शख्स चांदी के बर्तन में खाता पीता है, इन्नमा युजरजिरु, बेशक वो भरता है, फी बत्निही, अपने पेट में, नारा, आग, जहन्नमा, जहन्नम की। जो शख्स सोने चांदी के बर्तनों में खाता पीता है, इन्नमा युजरजिरु फी बत्निही नारा जहन्नम, तो वो अपने पेट में जहन्नम की आग अंढेलता है। मुत्तफ़क़ुन अलैह। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा का नाम हिंद बिनते अबी उमैया रज़ी अल्लाह अन्हा है। युजरजिरु माखिज है जरजरा से। कोई भी चीज बिलखसूस पानी पीते वक्त गले में जो आवाज पैदा होती है उसे जरजरा कहते हैं। यानी पानी पीते वक्त या किसी भी किस्म का मशरूब पीते वक्त गले से घट घट की सी आवाजें आती हैं, उस आवाजों को कहते हैं जरजरा। साबिक हदीस की तरह इस हदीस में भी चांदी के बर्तनों में खाने पीने की ममानत है, और जो लोग इन बर्तनों में खाते पीते हैं इन्हें जहन्नम की वईद सुनाई गई है कि ऐसे लोग अपने पेट में जहन्नम का ईंधन भर रहे हैं। पास इस वईद से साबित हुआ कि सोने चांदी के बर्तनों में खाना पीना हराम है। वअन इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा दुबिगल इहाबु फ़क़द ताहुर, जब चमड़े को रंग दिया जाए तो वो पाक हो जाता है। अखरजहु मुस्लिम। व इंदल अरबाअती अय्युमा इहाबिन दुबिगा, कि जौन सा भी चमड़ा रंगा जाए वो पाक हो जाता है। चमड़े को रंगने के बारे में 15 अहादीस मुबारका मौजूद हैं। किन जानवरों का चमड़ा रंगने से पाक हो जाता है और किन का नहीं, इस बारे में अहले इल्म के दरमियान इख्तलाफ है। जिन जानवरों का गोश्त हलाल है उनका चमड़ा रंगने से पाक हो जाता है। ऐसे जानवरों के सींग, बाल, दांत और हड्डियां, इन्हें भी इस्तेमाल में लाना और इनकी तजारत करना जायज है। इस हदीस के अमूम से यह साबित होता है कि हर किस्म के जानवरों के चमड़े दबागत से पाक हो जाते हैं, लेकिन कुत्ते और खंजीर के चमड़े इससे मुस्तस्ना हैं। ये नजस आइन है और ये दबागत यानी रंगाई से भी पाक नहीं होते। व अन सलमत इब्न मुहब्बक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत सलमा बिन मुहब्बक रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दिबागु जलूदिल मैतती तहुरुहा, मर्दार का चमड़ा रंगना उसकी तहारत है, यानी चमड़े को रंगना ही उसकी पाकीज़गी है। इब्ने हब्बान ने इस हदीस को सही कहा है। व अन मैमूना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत मर्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिशातिन यजुर्रूनहा, हजरत मैमूना रज़ी अल्लाह अन्हा रवायत करती हैं, कहती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्रा गुजरे, एक बकरी के पास से गुजरे, लोग उसको घसीटते हुए ले जा रहे थे। फ़क़ाल, पस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लो अख़ज़्तुम इहाबहा, तुम्हें चाहिए था कि तुम इसका चमड़ा उतार लेते, या काश कि तुम इसका चमड़ा उतार लेते। फ़क़ालू, पस उन लोगों ने कहा, इन्नहा मैततुन, बेशक ये मर्दार है। फ़क़ाल, पस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, युतहिरुहल माउ वल क़राज़ु, कि पानी और कीकर की छाल इसे पाक कर देती है। इसे अबू दाऊद और नसाई ने रिवायत किया है। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बकरी के पास से गुजरे, वो मुर्दा थी और लोग उसको घसीटते हुए ले जा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि काश तुम लोग इसका चमड़ा उतार लेते। उन लोगों ने कहा कि ये तो मुर्दा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पानी और कीकर की छाल इसे पाक कर देती है, यानी दबागत से चमड़ा पाक हो जाता है मर्दार का भी, लेकिन वो नजस आइन नहीं होनी चाहिए जिस तरह के कुत्ता और खंजीर है।
حضرت ابو سالبہ خشنی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان بِأَرْضِ قَوْمٍ أَهْلِ الْكِتَابِ، بے شک ہم اہل کتاب کی سرزمین میں ہوتے ہیں، أَفَنَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ، کیا ہم ان کے برتنوں میں کھا سکتے ہیں؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تأکلوا فیہا، تم ان کے برتنوں میں مت کھاؤ، الا ان لا تجدوا غیرہا، ہاں اگر تمہیں ان کے علاوہ کوئی اور برتن میسر نہیں ہے، فاغسلوہا، پھر ان برتنوں کو دھو لو، یعنی ان کے برتنوں کو دھو لو، وکلوا فیہا، اور پھر ان میں کھا لو، متفق علیہ۔ ابو سالبہ رضی اللہ عنہ کا نام جرہم ہے۔ حدیث سے ثابت ہوا کہ اہل کتاب کے برتن نجس ہیں اور ان کے استعمال کے لیے 2 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، اگر ان کے برتنوں کے علاوہ اور برتن میسر نہ ہوں۔ نمبر 2، انہیں دھو کر استعمال کیا جائے۔ اہل کتاب کے برتن اس لیے نجس ہیں کہ وہ ان میں شراب پیتے ہیں اور خنزیر کا گوشت پکاتے اور کھاتے ہیں، اس لیے ان میں کھانے پینے سے منع فرمایا گیا ہے۔ اہل کتاب کی طرح اگر کوئی اور قوم، خواہ وہ مسلمان ہو یا کوئی بھی ہو، اپنے برتنوں میں حرام چیزیں کھاتا یا پکاتا ہے تو ان کے برتنوں میں بھی کھانا پینا جائز نہیں ہے، ان کو بھی استعمال کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے تودعوا، وضو کیا، من مزادت امرأۃ مشرکہ، ایک مشرکہ عورت کے مشکیزہ سے، متفق علیہ، فی حدیث طویل۔ یہ جو حدیث ہے ابھی پڑھی ہے، یہ ایک طویل حدیث کا ٹکڑا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایک مشرک عورت کے مشکیزہ سے وضو کیا تھا۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ چمڑے سے مشکیزہ بنانا جائز ہے۔ نمبر 2، دباغت یعنی رنگائی سے چمڑا پاک ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، مشرکوں کے برتن وغیرہ بھی استعمال کرنا جائز ہے، بشرط یہ کہ ان میں نجاست وغیرہ کا اندیشہ نہ ہو، شرائط پہلے بتائی گئی ہیں استعمال کرنے کی۔ وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان قدح النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان قصرا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیالہ ٹوٹ گیا، فاتخذ مکان الشعب، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیالے کو ٹوٹی ہوئی جگہ سے پکڑا، سلسلۃ من فضۃ، اور اس سے ٹوٹے ہوئے پیالے کو چاندی کی تار کے ساتھ جوڑ دیا۔ اخرجہ البخاری، اسے بخاری شریف نے روایت کیا ہے۔ یعنی سونے چاندی کے برتنوں میں عمومی طور پر کھانا پینا منع ہے، لیکن اگر کوئی برتن ٹوٹ جائے تو اسے جوڑنے کے لیے چاندی کا تار استعمال کرنا جائز ہے، واللہ عالم۔ باب ازالۃ النجاست و بیانہا، نجاست کی تفصیل اور اسے دور کرنے کا بیان۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، عن الخمر، شراب کے بارے میں، نتخذ خلا، کہ ہم اسے سرکہ بنا لیں، فقال، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا، نہیں، اخرجہ مسلم، اسے مسلم نے روایت کیا، والترمذی، اور ترمذی نے، وقال حسن صحیح، اور اسے حسن صحیح کہا ہے۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ شراب سے سرکہ بنانا جائز نہیں ہے۔ مسند احمد، سنن ابی داؤد کی روایت اور جمہور کے مذہب کے مطابق شراب میں کوئی چیز ڈال کر سرکہ بنانا جائز نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اس میں اختلاف ہے۔ جب شراب کو دھوپ کی بجائے سائے میں منتقل کرنے سے سرکہ بنایا جائے تو اکثر کے نزدیک جائز ہے، اور بعض کے نزدیک سرکہ حلال ہے لیکن سرکہ بنانے والا گناہگار ہوگا، پس شراب اور اس کی تمام مصنوعات جو ہیں حرام ہیں، واللہ عالم۔ وعنہ رضی اللہ عنہ قال، لما کان یوم خیبر امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جس دن غزوہ خیبر تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو، فنادا، انہیں حکم دیا کہ اعلان کر دو، ان اللہ ورسولہ ینہایانکم عن اللحوم الحمر الاہلیۃ فانھا رجس، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں گھریلو گدوں کا گوشت کھانے سے منع فرما دیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو گھریلو گدوں کا گوشت کھانے سے منع کر دیا ہے، فانھا رجس، پس بے شک وہ ناپاک ہیں، یعنی اس لیے منع کیا کہ وہ ناپاک ہیں۔
जिस दिन गज़वा खैबर था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह अन्हा को हुक्म दिया कि लोगों में ऐलान कर दो कि अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें घरेलू यानी पालतू गधों के गोश्त खाने से मना फरमाते हैं, इसलिए कि वो नापाक हैं। हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु का नाम ज़ैद बिन सहल बिन अस्वद बिन हराम अंसारी है। इमाम नववी राहिमहुल्लाह बयान करते हैं कि घरेलू गधों का गोश्त अक्सर सहाबा के नजदीक हराम है, लेकिन हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा इसे हलाल समझते हैं। आयमा अरबा के नजदीक गधे का गोश्त हराम है और उसका जूठा नापाक है। अलबत्ता सफियान सौरी और औज़ाई के नजदीक नापाक है। अल्लाहु आलम। हज़रत उमर बिन खारजा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मकाम मिना में हमें खिताब फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहुवा अला राहिलती अपनी ऊंटनी पर सवार थे। वलुआबुहा और उसका जो लआब था, थूक था, युसीलु अला कातिफी मेरे कंधों के ऊपर बहता था। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक़्त अपनी ऊंटनी पर सवार थे और उस ऊंटनी का लआब मेरे कंधों पर बहता था। अहमद तिरमिज़ी ने इसे रवायत किया है और तिरमिज़ी ने इसको सही कहा है। इस हदीस से साबित हुआ कि जिन जानवरों का गोश्त खाया जाता है उनका लआब पाक है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंटनी का सैलाने लआब देख रहे थे, मगर आपने खामोशी इख्तियार फरमाई, इसलिए ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीरी हदीस है। इसी तरह हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा रवायत कहती हैं काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यग़सिलुल मनी को धोया करते थे। सुम्मा यखरुजु इलस सलाति फी ज़ालिका सौब फिर उन्हीं कपड़ों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए चले जाते थे। व अना अंजुरु इला आसारिल गस्ली फी और मैं उस धोने के निशान को देख रही होती, यानी वो मुझे धोने का निशान जो उस कपड़े पर होता नजर आता, मैं उसे देखती। मुत्तफ़क़ुन अलैह, ये मुत्तफ़क़ुन अलैह की रवायत है। वाली मुस्लिमीन और मुस्लिम में है लाक़द कुन्तु अफ़रुखु मिन सौबि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रक़ा कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़ों से उस मनी के दाग को खुरच देती, अच्छी तरह से खुरचना। फ़युसल्ली फ़ी फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हीं कपड़ों में नमाज पढ़ लेते। वफ़ी लफ्ज़ि लहू और उन्हीं के ये अल्फाज हैं लक़द कुन्तु अहुक्कहु याबिसन कि मैं उनको खुरचती खुश्क होने पर, यानी जब वो खुश्क हो जाती तो मैं उन्हें खुरच देती। बिज़ुफ़्री मिन सौबिही अपने नाखनों के साथ, मिन सौबिही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़ों से। यानी अगर कपड़े को मनी लग जाए तो उसे साफ करने के लिए दो तरीके बयान किए गए हैं। नंबर 1 धोकर, नंबर 2 खुश्क होने पर खुरच कर। कपड़े वगैरह से मनी को जायल करने के तरीकों की बुनियाद पर मनी के पाक और नापाक होने के बारे में दो राय हैं। एक राय के मुताबिक मनी पाक है और इससे इस्तदलाल करते हैं कि हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े से मनी को नाखन से खुश देती थी। दूसरी राय ये है कि मनी नापाक है और वो इस हदीस से इस्तदलाल करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कपड़े से मनी धोया करते थे। यानी इसके बारे में इख्तिलाफ है। उलमा इकराम के दरमियान दो ग्रोह हैं। एक ग्रोह का कहना है कि मनी पाक है, मतलब उसे वैसे ही साफ करके उसमें नमाज पढ़ी जा सकती है उन कपड़ों में, जबकि दूसरे ग्रोह का कहना है कि वो नापाक है। वल्लाहु आलम। इसी तरह हजरत अबू समह रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यूसलु मिन बौलिल जारियती लड़की के पेशाब के कतरे या छींटे वगैरह, या लड़की अगर कपड़ों पर पेशाब कर दे तो उसे धोया जाएगा। युरशसु मिन बौलिल गुलामी और लड़के के पेशाब पर छींटे लगाए जाएंगे। अखरजहु अबू दाऊद व नसाई व सहाहुल हाकिम, इसे अबू दाऊद नसाई ने रवायत किया है और हाकिम ने इसे सही करार दिया है। यानी लड़की अगर कपड़ों पर पेशाब कर दे या लड़की का पेशाब अगर कपड़ों को लग जाए तो उसे धोया जाएगा, और लड़के का लग जाए तो उस पर छींटे मारे जाएंगे। यह हदीस लड़के और लड़की के पेशाब के हुक्म में फर्क पर दलालत करती है, और यह फर्क उस वक्त तक है जब तक लड़का खाना पीना ना शुरू कर दे। मतलब जब खाना पीना शुरू कर दे फिर दोनों का एक ही हुक्म है। ये हुक्म तब तक है जब तक माँ का दूध पीते हैं। इस मुद्दत में लड़की के पेशाब से कपड़ा धोया जाएगा और लड़के के पेशाब से सिर्फ पानी के छींटे मारे जाएंगे। इस मुद्दत शीर खारगी के बाद लड़के और लड़की दोनों के पेशाब के बारे में यकसा हुक्म है कि दोनों को धोया जाएगा, जैसा कि इब्ने हब्बान, मुसन्नफ इब्ने अबी शिबा, मुस्नद अहमद और तिरमिज़ी में भी रवायत है। इमाम तिरमिज़ी ने फरमाया कि हदीस हसन है। इब्ने माजा ने भी इसे सही संद से रवायत किया है।
आइमा मज़ाहब में इस मसले के बारे में इख्तलाफ है। इमाम शाफी और इमाम अहमद राहिमहुल्लाह अलैहिम के नज़दीक लड़के के पेशाब से कपड़े पर छींटे मारना काफ़ी है, जबकि इमाम अबू हनीफा राहिमहुल्लाह और इमाम मालिक राहिमहुल्लाह के नज़दीक लड़के के पेशाब से दीगर नजासात की तरह कपड़े को धोया जाएगा। अल्लाहु आलम। व अन अस्मा बिन्ते अबी बकर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा अन्न नबिय सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, हज़रत अस्मा बिन्ते अबी बकर रज़ियल्लाहु अन्हा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फी दमिल हैज़ी, हैज़ के खून के बारे में, यसीबु सोब, जो कपड़े को लग जाए, ताहुत्तुहु, उसे खुरचो, सुम्मा तकरुसुहु, फिर उसको मलो, बिलमाई, पानी के साथ, सुम्मा तंदहु, फिर उसको धो लो, सुम्मा तसल्लिफी, फिर उसमें नमाज पढ़ लो। यानी हैज़ का खून अगर कपड़े को लग जाए तो उसको अच्छी तरह से खुरचो, फिर पानी के साथ उसको मल मल कर धो, और फिर उसके बाद उसको सारे पानी मतलब पानी के साथ अच्छी तरह से धो लो, और फिर उसी कपड़े में नमाज पढ़ना जायज़ है। इस हदीस में कपड़े को लग जाने वाले खून यानी हैज को साफ करने की तालीम दी गई है कि पहले इस कपड़े को नाखून वगैरह से खुरच कर खून साफ करें, फिर पानी के साथ मल कर उसको धोना चाहिए, और आखिर पर कपड़े के पानी के साथ खूब अच्छी तरह धोना चाहिए, और फिर इसी कपड़े में नमाज पढ़ना जायज़ है। अल्लाहु आलम। व अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ालत ख़ौलतु या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, हज़रत खौला रज़ियल्लाहु अन्हा ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़इल्लम यज़हब बिद्दम, अगर खून ना जाए, क़ाल, फरमाया, यकफ़ीकिल माउ, तुझे पानी काफ़ी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुझे पानी काफ़ी है। वला यदुर्रुका आसारुहु, और तुझे उसके असरात कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, कोई तकलीफ नहीं देंगे। अखरजहु तिर्मिज़ी व सनदहु ज़ईफ़, इसे तिर्मिज़ी ने रवायत किया और इसकी सनद ज़ईफ़ है। यानी हज़रत खौला रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर धोने के बावजूद खून का निशान ख़त्म ना हो तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुझे उस पर पानी बहाना काफ़ी है, और उसका निशान बाकी रह जाना तेरे लिए मुज़र नहीं। ये जो हदीस है ये ज़ईफ़ है। इस हदीस की संद इब्न लाहिया की वजह से ज़ईफ़ है। इब्राहिम हरबी ने बयान किया है कि इब्न लाहिया ने खौला बिन्त यसार से यही एक हदीस सुनी है। हदीस अगरचे ज़ईफ़ है लेकिन मसला दुरुस्त है कि अगर कपड़े को हैज़ का खून लग जाए तो उसे पानी से धोना चाहिए। अगर धोने के बाद कोई निशान वगैरह बाकी रह जाए तो उसका निशान वगैरह उससे कोई नुकसान नहीं पहुंचता, मतलब उसका निशान बाकी रह जाना नुकसान का बाइस नहीं है। वल्लाहु आलम। आज के सबक से जो मसाइल अखज़ हुए हैं वो ये है कि पाक चीज़ पानी का रंग या जायका या दोनों बदल दे तब भी पानी पाक ही रहता है। इसकी दलील है नसाई की सही हदीस। हजरत उम्मे हानी रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत मैमूना रज़ियल्लाहु अन्हा ने एक टब के साथ गुस्ल किया, यानी पानी में गूंदे हुए आटे का असर था। इसे नसाई ने रवायत किया है। और दूसरा ये कि बिल्ली का जूठा नापाक नहीं होता। और उसके बाद तीसरा मसला ये अखज़ किया कि मियाँ बीवी दोनों बैक वक्त एक ही बर्तन के पानी से वुजू कर सकते हैं, नहा सकते हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि मैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही बर्तन से वुजू करते, हालांकि इसके पानी से बिल्ली भी पी चुकी होती। इसे इब्ने माजा ने रवायत किया है। और ये भी कि बिल्ली नजस इसलिए नहीं है क्योंकि वो कसरत के साथ तुम्हारे घरों में आमदो रफ्त रखने वाली है। नंबर 4, ये मसला साबित हुआ कि इस्तेमाल शुदा पानी में नजासत ना पड़ी हो तो पानी पाक ही रहता है। दलील पड़ी बुखारी शरीफ की रिवायत, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैं बीमारी की वजह से बेहोश था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी बीमार पुरसी के लिए तशरीफ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुजू किया और वुजू से बचा हुआ पानी मुझ पर डाल दिया तो मुझे होश आ गया। मसला नंबर 5, पानी में नजासत शामिल हो जाए तो पानी नापाक हो जाता है। दलील हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े पानी में पेशाब करने से मना फरमाया। मुस्लिम की रिवायत हम पढ़ के आए हैं। तो आज के लिए काफ़ी है इतना। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन व सल्लल्लाहु व सल्लम व बारका अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अब आज के सबक को लेके आप लोगों में से किसी ने कोई सवाल पूछना है तो आप पूछ लें।